Assalomu alaykum do'ston. Mavzuimiz در قبل دكتورة تخليك در комментарии نوشته بودید. این چی میتونید در комментарии دیالوگ ننویسید. ما باشیم آغاز کردیم. Паня بالا лайк поделиться комментарий بپیش. اینک در مثال امروزی ما خورشید نام شخص به نزدیک دکتر می رود و برای آن که فرق شود که کدام سخن گفته ایستاده است اینجا نشان می‌دهیم. یعنی این خورشید است، این دکتر است. نگرفته خورشید به نزد دکتر اومد. دکتر، من دائما خود را خسته حس می‌کنم. خوب خوابم набирам. Доктор, я постоянно чувствую себя усталым. Плохо сплю. Доктор, من دائما خود را خسته حس می‌کنم. خوب خواب نمی‌روم. Доктор, я постоянно чувствую себя усталым. Плохо сплю. اینچنین هر روز دردی سر دارم. Еще у меня каждый день болит голова. Дарди сар. اینچنین هر روز دردی سر دارم. Еще у меня каждый день болит голова. شما من چی маслихат дать میتوانید؟ Что вы можете мне посоветовать? شما با من چی маслихат дать میتوانید؟ Что вы можете мне посоветовать? اکنون دکتر جواب میدهد. خورشید شما کار میکنید؟ خورشید вы работаете? خورشید شما کار میکنید؟ خورشید вы работаете? بله کثیر. هفته بین هفته یعنی یک هفته کار یک هفته استراحت. Да, кассиром. Неделя через неделю. من فکر میکنم یا думаю که این حالت از ویران کردن режим روز است. Что такое состояние из-за нарушения режима дня. من فکر میکنم یا اینکه به فکر من این حالت از ویران بودن رژیم روز است. Я думаю, что такое состояние из-за нарушения режима дня. روزی کاریتان را به من نقل کنید. Опишите мне свой обычный рабочий день. به من روزی کاری مقرری اتان را نقل کنید. Опишите мне свой обычный рабочий день. خوب. من عادتا ساعتی 7 میخیزم و صبحانه میخورم. Я встаю обычно в 7 часов, завтракаю. خوب. من عادتا ساعت 7 میخیزم و صبحانه میخورم. Я встаю обычно в 7 часов и завтракаю. شما ساعتی چند به خواب میروید؟ А во сколько вы ложитесь спать? شما ساعتی چند به خواب میروید؟ А во сколько вы ложитесь спать? تقریبا 2. از آن بر وقت نمی شود. Около 2. Раньше не получается. تقریبا ساعتی 2. از آن بر وقت نمی شود. Около 2. Раньше не получается. با فرزندانم درس میکنیم. تلویزیون تماشا میکنیم.
Делаем уроки с детьми, смотрим телевизор. Bu farzandon dars میکنیم. Телевизор تماشا میکنیم. Делаем уроки с детьми, смотрим телевизор. این اولین سبب دردسر است. Это первая причина головных болей. این اولین سبب دردسر است. Это первая причина головных болей. ششی سحر بهترین وقت برای بیدار شدن از بستر خیستن و حمام کردن است. 6 утра лучшее время проснуться, встать с постели, принять душ. ساعت 10 شب باید خود را به خواب آماده کنید. مثال کتاب خوانید و استراحت کنید. В 10 вечера можно готовить себя ко сну, почитать и расслабиться. شما در صبحانه چی میخورید؟ Что вы едите на завтрак? ششی سحر بهترین وقت برای بیدار شدن از بستر خیستن و حمام کردن است. 6 утра лучшее время проснуться, встать с постели, принять душ. ساعت 10 شب باید خود را به خواب آماده کنید. مثال کتاب خوانید و استراحت کنید. В 10 вечера можно готовить себя ко сну, почитать и расслабиться. شما در صبحانه چی میخورید؟ Что вы едите на завтрак? هیچ چیز، تنها قهوه می نوشم. Ничего, только пью кофе. هیچ چیز، تنها قهوه می نوشم. Ничего, только пью кофе. خوب نیست. شما کی خوراکی نصف روزی میخورید؟ Плохо. А когда обедаете? خوب نیست. بد است. شما کی خوراکی نصف روزی میخورید؟ Плохо. А когда вы обедаете? در جای کار تنفس نصف روزی نیست. وقتی که خریداران نیستن تقریبا ساعت 13:45 یا 14 خوراکی نصف روزی میخورم. На работе нет обеденного перерыва. Обедаю, когда нет посетителей. Около 13:45 или 14 часов. در جای کار تنفس نصف روزی نیست. وقتی که خریداران نیستن تقریبا ساعت 13:45 یا 14 خوراکی نصف روزی میخورم. На работе нет обеденного перерыва. Обедаю, когда нет посетителей. Около 13:45 или 14 часов. أنا سبب دوم خستگی. أنا سبب دوم خستگی. Вот вторая причина. Усталость. به ارگانیسم غذای کافی نمیرسد. دوام روز چند مرتبه بخورید. Организму не хватает пищи. Ешьте несколько раз в день. کوشش کنید که برای این وقت پیدا کنید و витамин ها استعمال کنید. Старайтесь найти для этого время и принимайте витамины. آن را حداقل 10 روز سنجید. شما ببینید که خیلی تغییرات می شود. Попробуйте хотя бы 10 дней. Вы увидите, как все изменится. تشکر. من کوشش میکنم. خیر. Спасибо. Я постараюсь попробовать. До свидания. تشکر. من کوشش میکنم.
Хайр. Спасибо. Я постараюсь. До свидания. دوستان این بود دیالوگ ما در خبر دکتر و دکتر. میتوانید آیدی موضوع رو در کامنتاری نویسید. دوی موفق و سلامت باشید. خیر.